we are here to discuss something about APP exam. Probably people are still coming in, so can we wait for some time? Pranam. Don't mute yourself because it otherwise gets difficult. Okay, so we have many people. Hello, who is there with us? Aishwarya, Ashok, Bani, Vijay Lakshmi, Biswajit, Devasis, Dharitri, Janmejay, Jyotishman, Kajal, Mamata, okay, Mausumi, Mona Lisa, MS Hanspal, Praniti, Prasadini, Pratap, Priti Manjari, Pritiman, Priyanka, Shreya, Sonali, Sonam, Subhashis, Subhashri, Sushri, Sweta, Upasana. A lot of people are there. Okay. So our discussion today would be focused and centered around the assistant public prosecutor exam. As we all know, I'll somehow discuss all the details and nitty-gritties of the post and the exam. And after that, if there is any question, we can take them. So, as we all know, assistant public prosecutors are appointed uh, as per the CRPC, where they are appointed to represent the government and the cases, the state, to be more precise, in magistrate courts. Because in sessions court, there are public prosecutors, but the assistant public prosecutors take over the functions of the magistrate courts. So there, the role of APP becomes very important. And why APP is a good option for all the law students, I would say, is it's basically a mixture of both. Because on one hand, you can get the benefits of a job, whereas you'll also get the benefit of practice, because thereby you can also take up private cases, you can take up complaint cases like 1CC cases, check bounce cases, civil cases. You can take them and practice like that, and while being appointed as a assistant public prosecutor. So you can't take up any criminal cases as such, but you can definitely practice, even if somehow you'll not be allowed to practice officially. You still can maintain a chamber and you can take up the cases privately. So by that logic, APP becomes very lucrative because of the salary that it offers, also the freedom that you have, and given that you also can practice privately. The Also now, right now, the vacancies would be more regular, because the Odisha government has actually proposed that there would be assistant public prosecutors which will be appointed in cadre, and the political public prosecutors, those were there previously, they will be abolished. So that is a good thing for us, because we'll definitely get regular vacancies from this year onwards. The age limit, which was previously 21 to 35, I believe that will continue. We also have certain relaxation for SC/ST and women candidates. Qualification is LLB plus 2 years of practice experience. There is some speculation that it will be probably increased to 3 years. Some are saying that probably the experience will be removed. We are not sure yet, so we can't speculate about anything. Scheme of the examination, as we all know, it'll be 130 marks of exam, which you have to address in 2.5 hours, and there will be out of which there are three topics that are to be covered in the written exam, which will be objective again. IPC carrying out 45 marks. There are selected chapters of IPC. CRPC also carrying 45 marks. There are also selected chapters of CRPC. We don't have to cover the entire CRPC or entire IPC. And evidence, you have to cover the entire evidence, and it will carry 40 marks. Having said that, there were also questions from other chapters which were not there in the syllabus, like Sir, mental, men, syllabus ବି question ଆସିଥିଲା 29ଟା what is it?
ଛଅ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା 35ଟା। What did you say, Subhashish? Kodru? ସାର୍ ସିଲାବସ୍ ଛଡା ବି 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲଗା ଆସିଥିଲା ଏଥର। That is what I was saying. If you have patience, I can tell that. I was saying, even though there were certain syllabus fixed, still then there were questions from maintenance, there were questions from irregular proceedings, which were not there in the syllabus. So we have to be absolutely thorough about the syllabus. Then we can also cover all the other topics that are there in CRPC, IPC, and evidence to be absolutely sure. But we are here for a competitive exam, so we are here to just clear the exam. So be focused on the syllabus because there would be maximum questions from that, and then you can also, for to play safe, cover all the rest of the questions, rest of the chapters. And again, there is a speculation that probably Juvenile Justice Act and POCSO Act would be included. If it is included and if it is coming, then we can probably go through all of that as well, because again, that becomes very important. And Viva, we all know it's 20 marks. Viva will be 20 marks. But again, Constitution here comes into picture, even though that is not there in the syllabus. In Viva, we have seen that there were questions from Constitution. So you have to be well read about the Constitution as well. So CRPC, IPC, evidence, and Constitution, you have to be reading. If other subjects like Juvenile Act or POCSO Act comes, then we have to cover them as well. If there is a there is also certain questions that what are the books that will be covered, then I would say you have to cover all the objective question based bank books such as Kalinga Law series, because it has chapter wise questions, so that will be a good option. Samarth Agrawal, that is a good option again. Universal also you'll have to probably cover to be on the safer side. And MA Rashid, we all know that is the a pioneer of objective question bank, so you can cover MA Rashid, Kalinga Law series, Samarth Agrawal, and Universal. And textbook, you can follow any textbook such as KD Gore for IPC. CRPC, you can cover Kelkar, and for evidence, you can take Avatar Singh, just to be that extra safe and just to know all the details so that you won't miss out. But you have to cover all the MCQs per se. So this is in a nutshell the scheme of the examination. If there is any question that is there in your mind, I would take them right now. Is there any question from anyone? Raise the hand so that we'll ask them to unmute and then you can ask. Don't just unmute and ask because it will get otherwise be problematic. Raise the hands if you have any question. If you have any questions, otherwise we also have other questions to cover. We can cover them. Do you have any question? Yes, Janmeja has a question. What is the question, Janmeja? Sir, you 2 years of practice is mandatory, sir. Yes, that is mandatory. That is, for now, it is mandatory. We don't know if there will be any relaxation, but I think it will be mandatory because we are seeing that probably for OJS also there will be practice mandatory. So I don't think that there is any chance that they would be, in fact, taking that out. There is a chance that probably it will be increased to 3 years. So don't think, it's always better to enroll in a bar and so that you'll have that option. Don't just if you are graduated freshly, don't just sit at home and think that will appear for APP because it will not demand anything other than the LLB experience. Okay. Any other question? AD, what's your name? Good evening, sir. So my name is Abhilash Das. Avilash, yes, Avilash, tell me. Yes, sir. Sir, how much it is similar to sir OJS preparation? Sir, can we sir prepare for both simultaneously? Absolutely, yes. Absolutely, yes. You can definitely, because the APP exam syllabus is in fact the a part of the OJS exam.
syllabus. So there is no harm in preparing for both of them simultaneously. You must prepare for them simultaneously, I would say, because IPC, CRPC evidence, even if you prepare them individually just for APP, you are covering 30 marks for OJS prelims. So I don't think you should uh, leave that, and you should definitely prepare for both of the exam, and that will be in fact beneficial for all of you. And also, we just have to clear the APP by solving MCQs. So it becomes relatively easier. It's not like we are having any extra burden on us, or there will be judgment. If in other states there are judgment writing, there is general knowledge. So in OJS exam, there is general knowledge and judgment writing, and in APP there is general knowledge and general English also. But here it is not something like that. So you can definitely, there is drafting also in APO, UP, I think there is drafting and all. So there is no such extra pressure. So you must prepare them both. Sir, thank you, sir. Sir, actually, there was a question in the last exam, sir, which was not a case of conspiracy. Sir, 3 to 4 Right. cases were given, and we have to choose that which is not a case of conspiracy. So, sir, Hmm. they're asking questions so minutely. So, sir, what Right. sort of preparation, sir, APP is asking for? Absolutely. And in fact, I would say that this time it would be a notch higher, because they did not, that was the first time they appointed APPs through the normal mode. So, and there was probably first or second time. So I'm sure this time there would be, in fact, better. And so you have to be better equipped also. You have to be conceptually clear, and then you have to solve MCQs in order to be sure that you know all the questions. So I think solving them, knowing the concept and then solving MCQs would serve your purpose. Just solving MCQs won't serve your purpose. Sir, under one head, so there are sir multiple relevant case laws. So a lot of case laws are there. Sir, how so do we know that sir these are relevant and we should go thoroughly with them? So for case law, I would say there is this book by Pariksha Manthan, and there is this book by Samarth Agarwal also. Those two Yes, sir. books have case laws and case laws oriented question, which will be really beneficial for you, because most of the questions are from that. We were seeing most of the questions were from that. Biswajit also has similar question. Yes, most of the questions were from those two books. So make sure you get hold of those books. Case law of Pariksha Manthan and Samarth Agarwal. That would help you definitely. Thank you, sir. Welcome. And anyone else has any question? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ Yes. ଦେଇଥିଲି ଏପିପି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ମତେ ଭାଇବାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Okay. କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5T କଣ, ମୋ ସରକାର କଣ, ଆଉ Right. ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ବୋଧେ କଣ କରାଯିବ, ଏପିପି ର କାମ କଣ, ସେ ଏଇସବୁ ତ କିଛି ମୁଁ ସାର୍ ପଢିକି ବି ମାନେ 5T ର ଖାଲି ଟାଇମ୍ କହିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟାର ନା ତାପରେ ଆଉ 4ଟା କଣ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା ଭାଇବାରେ, ଅଧିକ ମୁଁ ରିଟିନ୍ ବି Okay. ପାଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ Okay. ମୁଁ So, 3 ମାର୍କରୁ କଟି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛି oh, ଏଥର କେମିତି ମାନେ ଭାଇବା ପାଇଁ ବି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଇ ସବୁ 5T, ମୋ ସରକାର, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। right. ମୁଁ କହିବି ଯେ for everyone, even if you're not preparing for any exam, you must be reading newspaper, and you must know all these general topics which have any relevance over our, and we are from law background. ଆମେ ଯଦି law background କୁ ଆମକୁ expect କରାଯିବ କି ଆମେ ଏ ସବୁ general ଯୋଉଟା କି public ଉପରେ କିଛି importance ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା any subject which has any importance and it has any bearing over public domain, then we should be at least knowing something about it. So even though it is not given, and moreover, Viva is your about your personality, and your personality would be tested how by, because knowledge is also a part of personality. General knowledge is a part of personality. So you must at least know all these basics, because reading newspaper for 15-20 minutes every day, that would definitely solve your purpose. 15-20 minutes ପଢନ୍ତୁ newspaper, ବାକି ତିନିଟା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏପିପି ରେ ତ I would say କି this is the best job that anyone can do after clearing their LLB examination, because upon OJS re you will be, and again, not, it's a great job again, but it will be, you will be confined and you don't have any other scope beyond that. But APP रे ଆପଣଙ୍କର scope ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା କିଛି ବି କରିପାରିବେ। I am seeing APPs
who are doing other things along with their job. So that scope is there. But ଏଠି ତ ଆପଣ OJS ରେ you will be again confined to something. So APP is definitely better. ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର 15-20 ମିନିଟ୍ ପଢିବା ଓଜେସ୍ ପାଇଁ ବି ତ ଦରକାର, କାରଣ ଓଜେସ୍ ବି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଚାରିଥିଲେ ମିଆଁମାରର ସେ ରେଫ୍ୟୁଜି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଏସବୁ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର 15-20 ମିନିଟ୍ସ ପଢିଦେଲେ ଦେयर ୱୋଣ୍ଟ ବି ଏନି ହାର୍ମ। ସାର୍ ଏକେଜିଏନ୍ ବୁକ୍ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଭଲ ବହି ନା ନାଇଁ? କୋଉ ବହିଟା କହିଲେ? ଏକେଜିଏନ୍। ଏକେଜେନ୍ ବି ଠିକ ଅଛି, ଏକେଜେନ୍ ବି ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ଲଅ ସିରିଜ ଟିକେ ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର, ବିକଜ ତା ଦେହରେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଲେବସଟା ମନ୍ଥଲି କଣ କହିଲେ? ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ଥଲି। ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ଥନ ଅଛି, ହଁ ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ଥନ ବି ଇଜ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ମତେ ତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲଅ ସିରିଜ ବିକଜ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ। ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ସିଲେବସ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କିପ୍ ସମ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସ। ଆଉ ଏଗେନ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ସିଲେବସ ବାହାରୁ ବି ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, ବିକଜ ସେମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଟିକେ ଏକ୍ସାମ ଟା ଆଉ ଟିକେ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ବନଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ହାଫାଜardly ବନେଇ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏମିତି ହେଇକି କାଟିଦେଲେ। Welcome. Pritiman has a question. What is the question, Pritiman? Sir, in APP, it is like negative marking means in prelims, how many marks you have to score around. In OJS, for general category, you have to score around 40. In APP, around how many marks? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାର୍କ କେତେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 1:3 ରେ ବାହାରିବ। ତ ଯେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ସପୋଜ 50ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତ ଟପ୍ 150 କୁ ସେମାନେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେବେ, and top 150 will be going for ଭାଇବା। ଯଦି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ 300ଟା ପିଲା ମାର୍କ ୱାଇଜ, ଆପଣ 50 ରଖିଥିଲେ ବି କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି ଯଦି ଆପଣ ଟପ୍ 150 ରେ ଆସିଯିବେ। ସୋ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ୟୋର ଲକ୍, କେତେବେଳେ କମ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଏଠି ତ କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ ନା, ଏଠି ଆଗରୁ କଣ ସେଥିରେ OJS ରେ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଯେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଠି କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ନାହିଁ। ଯେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିବ ତାର S2 × 3 ସେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ, ସେତିକିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବେ, ତାପରେ ଭାଇବାରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। Okay. Okay. MS Hanspal has a question. Yes. Hello, good evening, sir. Yes. Yes. Good evening. So, कलिंग लॉ सीरीज रे जो कहले सर सेटा जो एमसीक्यू बही आउची ओजेएस पाई सर सेही बही कहले तो सर Yes. 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 ଆଉ ତ सर କିଛି से ଦରକାର बही ନାହିଁ। ता मु किनी थिली देयर वाज सो मच एरर एक्चुअली बहुत एरर बाहरला मु तांको लिखि भी थिली See, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ସ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। आज्ञा You just solve the question, ଆଉ ଓ ତାଙ୍କର ଦେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା କରି ଦେଇଛି, ମୁଁ डायरेक्ट ଆଉ ବହି ଦେଖିକି ଯା करेक्ट आंसर थिला ମୁଁ ବହିରେ ଏକା ମାର୍କ କରି ଦେଇଛି। that should do. आज्ञा सर, थैंक यू सर। Welcome. Anyone else has any question? Pritiman has another question. What is the question? Sir, only Bar Council registration is required or AIB exam you have to clear in that for become Uh, Bar eligibility for Council that? Bar Council registration and AIB exam both are required for practice. So you have to again do both of them. Enrolling in any other bar, enrolling in any particular bar, whether that is required, to be on safer side, I would say yes. Because ଆପଣଙ୍କୁ at the end ସେ bar ହିଁ experience ଦବ। District judge ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, but then that depends on their discretion. So to be absolutely sure, ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଉ bar ର membership ହେଇଯିବାଟା better, membership ନେଇଯିବାଟା better। Okay. But of course AIB ତ ଆପଣ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, AIB ଦେବେ। ଆଉ bar ଗୋଟେ state bar council ର member ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ହବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ how will you practice? ଦିଟା If I give if I give exam in Odisha APP, if I bring license from any of the other state, am I eligible for that APP exam in Odisha or any? There is no such bar, I feel. I've read the notification. I think there is no such bar, but you must know Odia. That is a mandatory requirement. You must know Odia, and you must have a certificate of Odia that you have till 10th. That you have till 10th you have kept Odia. You must have a certificate of that. That is required. That is required. But other than that, I don't think କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା matter କରିବ। Okay. Anita has any question? ସାର୍ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ରୁ କୋଉ ବହି କହିଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି।
APP ପାଇଁ sir। MCQ ରୁ ଓକେ MCQ ର ବୁକ୍ ହଉଛି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର it is echoing କଣ ପାଇଁ for some reason. Okay, you mute yourself. Yes. MCQ ଦରକାର କଳିଙ୍ଗ ଲ ସିରିଜ, ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ, MA ରସିଦ। ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି MCQ ନର୍ମାଲ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେସ୍ ଲ ବେସ୍ଡ MCQ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ତନ ଆଉ ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ। Okay. MS Hansapal has another question probably. Do you? You have raised the hand by mistake. MA Rashid book ମିଳୁନି. Okay, that I know it is not available, but many people have it. So ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରି କିଛି ଆଣିପାରିବେ, then it will be good. ଆଉ ପ୍ରୀତିମାନ କଣ question କୁହ? Sir, in APP exam, this all the facilities which you get in OJS, like the salary packs and all the allowance, is not equal to like APP, so all the salary which you get. Oh, obviously it's not required. It is not equal to is post ଟା ହିଁ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀ ଠୁ ଟିକେ ତଳ rank ର, but ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ grade B। ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ତା ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବନି, ବଟ୍ ଆଇଆଇସି ଠୁ ଉପର ରାଙ୍କର ସେଟା ଡିଏସପି ରାଙ୍କର ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଯେ ବେସିକ ଫାସିଲିଟିଜ ପାଇବେନି। ବେସିକ ଫାସିଲିଟିଜ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବିକଜ ଆଇଆଇସି ଫାଇସି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ you will exercise, so that way it is a good job. Okay. MS Hansapal has raised the hand by mistake. sir no sir sir Okay. ଏଇ APP ଆଉ OJS ର sir notification ଟା probably କେବେ ଆସି ପାରିବ man? If you OJS have would be any very soon. guess, ଆଜ୍ଞା I can't say the date obviously, but କେତେ as per my vacancy sir ରହିବ? Any rough idea kind of? ଏଥର ତ around 50 something ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ତ OJS ର ସେଇ sir ହିସାବରେ APP ର? APP ର ତ it will be a little more, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା sir ସବୁ ପଲିଟିକାଲ CP ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବେ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରି ଏଠି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା sir, thank you sir. Welcome. Any other question? Yes. Sir, can you reiterate the MCQ books which focuses on case laws? Yes, Pariksha Manthan and Samarth Agrawal, Sanjeevan. Okay. And I would say कि आपण MCQs solve करंतु किछि mock papers दियंतु, mock papers आपण निजे घरे डाउनलोड करंतु को भी नॉर्मल इयरु तारू जहाँ भी आपनकर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस रो जहाँ अछि सेडा सब सॉल्व करंतु। जते क्वेश्चन सॉल्व करिवे आई थिंक इट विल बी बेटर। मु तो जानि छि पिल्ला को जो माने खाली क्वेश्चन सॉल्व करके पाइछंती, so you must solve as many questions as possible. जते क्वेश्चन सॉल्व करिवे, जते थरो परिवे, आई एम श्योर इट विल बी easier. Having said that, concept न जाने की question solve करिवा, again it becomes a little boomerang kind of thing because आपण जान नथिबे खाली घोसला बढिया, it will be little problem. Shailendra has a question. Hi, sir. Yes, Shailendra. Sir, my question is, before 2 years, sir, APPS, there is no experience or bar experience of 2 years or 3 years. The freshers can apply, but now it is mandatory that 2 years or 3 years bars experience is necessary. Sir, those who are past Right. freshers, those who are freshers, what are the job opportunities for the judiciary in Odisha? If they have some talent or they have some good grip on the bare acts and all the law acts, so they have to be enrolled again and they have to surrender whenever you have in OJS. My friend is there now in posted in Sambalpur. He has already been enrolled, but after getting OJS, he has surrendered his license. That means, so my question is, sir, is there any opportunities for the freshers, those who are not any enrolled in any bar? Sir, there is See, big I would opportunities say in that APP and there is also trust. Sir. right. So even though आपण कहउଛନ୍ତି कि चांगरे जदि grip अछि, why is it that they won't be allowed? I would always say कि practice experience always Yes, sir. matters. I have seen people, I have always seen that ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା freshers ଆସିଯାନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ
ମାନେ ये टर्म रे रॉ टिके थिबे टिके कंचा थिबे इन ऑर्डर टू हैंडल सच ମାନେ କଣ କହିବେ ଟିକେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭି ସିଚୁଏସନ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ 2-3 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁ नो ଦି କୋଡ ସିଷ୍ଟମ इन एंड आउट ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पारନ୍ତି एंड दैट इज द रीजन ऑल दिस इज बीइंग डन एंड एबे इनफैक्ट प्लान करछन्ती कि ओजस रे भी रखिया पे एक्सपीरियंस एनीवे जदी हेला हम कोन कर परिबा इट इज मे बी आईजीएस भी कल सकाळ आसी पारे सो यू नेवर नो कोन होबो व्हाट एवर कम्स आवर वे विल हैव टू टेक इट बट आपण जदी नुआ माने पूरा फ्रेशर्स स्टिल आपण सेही भितरे एलएलएम करि परिबे किछि प्रैक्टिस करि कि से एक्सपीरियंस ता गेन करि परिबे व्हिच विल हेल्प यू लेटर सो देयर इज नो हार्म इन दैट आपण एलएलएम कर दियंतु ता भितरे 2 इयर्स आपण को टाइम मिलुची एलएलएम कर दियंतु ता भितरे Okay, sir. ओके Thank you, sir. वेलकम Thanks. Sonali is saying, sir, currently I'm 24 and pursuing 3 years LLB. So there is a clause to upload the LLB certificate. So in that case, how can we proceed? Yes. So yes, I did not know that. Yes, now it has been probably mandated that you have to enter the certificate number and also the LLB certificate. So if that's the case, then you can't do that and you have to clear the LLB first and then you'll have to apply. So ସେଠି ତ ଯଦି ଏବେ ଏଟା mandatory ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କରିହବନି. Okay. Shreya has a question. Shreya. Yes, sir. Sir, I Yes. just want to know which portion of CRPC and IPC will be asked in APP examination? There is a syllabus. Have you seen the syllabus? No, sir, I haven't seen it yet. Okay. There is a syllabus जोथिरे पूरा अच्छी but still जदि आपनको दरकार मैं आपनको पढ़ी दूची CRPC रे chapter 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 27 28 29 30 32 33 34 and 36 ଏତିକି ଅଛି CRPC and IPC there is 2 3 4 5 5A 8 14 16 17 18 20 20A 22 and 23 Okay. okay And evidence? and evidence full evidence Full. act is there yes Okay, sir. welcome there is a question that will we do yes will we do test series for APP and OJS yes currently it is in fact going on OJS ra test series tamara chalchi hi APP ra it will be announced soon anyone has any other question no it's done or ଆଉ କିଛି ଅଛି yes Priyanka has a question सर एक्चुअली 10th रे ओडिया पास होबा दरकार माने ओडिया रे 10th पास ओडिया रे 10th हवा दरकार नहेले आपण से जो मिलुची आजिकली ओडिया केंद्र रे आपण जाके एग्जाम दे परिवे देखि आपण सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर परिवे दैट इज आल्सो फाइन सर 8th स्टैंडर्ड रो हेले होबनी नाइ 10th पर्यंत लिखाई छी बोधे आई थिंक ततरे मोर जा मन पडुची ओके सर थैंक यू काहेकि सर द रीजन अगेन आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज़ एपीपी को सब जगह काम प्राय ओडिया रे क्रॉस एग्जामिन करिया को पड़िबो बुझ परछंती तणु आपण जदी क्रॉस एग्जामिनेशन सेति ओडिया रे थरो नथिबे ताले क्रॉस एग्जामिनेशन आपण करि परिबे यू कांट गेट द रियल ट्रुथ आउट and I always say the job of an APP is very tough in fact tougher than judicial officer कोन बसिले तांको दी पार्टी कहिले से तांको जोटा ठीक लागिला गोटे धरिचंदी से निकिति भलिया एंड से जो पट को टिल्ट कला सेठी दे देले बट एपीपी रो जॉब होची एक्चुअली ट्रुथ को फाइंड आउट करिवा जदी अक्यूज्ड भी गिल्टी नुहो देन एपीपी शुड बी दैट कंसिडरेट कि हां ताकू वी शुड हेल्प हिम सो दैट ही शुड एस्केप द गिल्ट ଆଉ ଯଦି ସେ ଆକ୍ଚୁअली गिल्टी ତାଲେ ସବୁ एफर्ट लगाया କଥା इन ऑर्डर टू पनिश सो एपीपी रो जॉब टा टिके टफ तेणु आपण ओडिया ऊपर ग्रिप टा टिके जाहल दरकार सेत पे 10th करचंती यस सर आशुतोष ओजेस पे यस व्हाट इज इट ओजेस पे भी 10th नेसेसरी ओजेस ପାଇଁ आई थिंक 7th थिला ना कोन मोर जहा मने अछि ओजेस ପାଇଁ 7th थिला एनीवन कैन क्लैरिफाई मु जाननी मोर मने Sir, नहीं eighth Yes, sir, थिला. 7th. 8th ओके 7th और 8th बट एपीपी ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଲି रीजन होची कि जे आपण क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा ओडिया रे करियो पड़ियो सर बिकॉज़ एथर सब जो जते लास्ट साक्षी टाइम आसीबे
ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ବହୁତ ପିଲା Yes. 4-5 ଜଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ 10th Hmm. ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କାଢି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋରି ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ Right. ଆଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି So ସେଇ ଦୁଇବାରୁ ହିଁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। that is what. That is what. Yes, Ashutosh as an experience criteria remains the same this time as well. We are not sure. Probably it can increase. Probably it will stay the same, or wave of age pare if we are lucky. Let's hope for the best. हमें एबे चली चलिए कि 2 years experience. Anita has any question? Anita has a question. What is the question, Anita? ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସାର୍ କେମିତି କଣ ହବ ପଢା ହବ Oh, you have enrolled for it? If you have enrolled for it, ଆଜ୍ଞା then ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଜଣା ହବ outside of that. ଏଠି this is not something that we should discuss here. ଆମେ probably ଆଗ concept wise କରିବା and will be more focused on ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ part ରୁ MCQ ବେଶୀ frame ହେଇପାରିବ. Suppose ଆମେ ଏବେ maintenance ପଢୁଛେ, maintenance ରୁ କେତେଟା ବି MCQ ଆସିପାରିବ ଯଦି ବି outside syllabus ବି ହେଲା। maintenance ରୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା MCQ ଆସିପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା rather than focusing on how to write a long answer. So it will be that MCQ oriented କେମିତି ପଢା ହବ that we will do। ଯୋଉମାନେ ମୋର IPP exam ର କୋର୍ସ ରେ ଯୋଉ already enroll କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ପଢା ହବ। ଆଉ କିଛି କ୍वेଶ୍ଚନ କାହାର? ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା କହୁଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ କି ଏପିପି ପାଇଁ ସାର୍। ସାର୍ ତ ମୁଁ ପୁରା ହଠାତ୍ ଟିକେ କାଜୁଆଲି କରିଥିଲି ତ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପିପି ପାଇଁ ସାର୍। ସେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ମୁଁ କ୍ରିମିନାଲ ମେଜର ଆକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ସାର୍ ଯୋଉ ସିଆରପିସି ଆଇପିସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିରେ ବି ପଚାରିଥିଲେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତ ସାର୍ ଯଦି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବି ନ କହିପାରିଲି କି କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ଯେତିକି ଦିନ ବାହାରିବ ମୁଁ ସପୋଜ 3ଟା ମେଜର କ୍ରିମିନାଲ ମେଜର ଇଏ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ଅଲଗା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିପାରିଲି ସପୋଜ ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବାୟୋ ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିଗଲି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ 130 ରୁ if you can score around 110 120 I don't think ଭାଇବାରେ 5-10 ମାର୍କ ରଖିଲେ ବି it will matter because at the end of the day merit list ରେ ଆପଣ ଆସି ହିଁ ଯିବେ। ଏମିତି ଭାଇବାରେ ତ କିଛି କଟ ଅଫ୍ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବେଟର କି ଆପଣ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମାର୍କ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇବାରେ କମ୍ ଆସିଲେ ବି it will not matter। ଅନଲାଇକ୍ ଓଜେସ୍ ରେ ତ ଆମକୁ କଟ ଅଫ୍ ରହିଯାଉଛି ଭାଇବାରେ। ତ ସେଠି ଆମକୁ ବି ଭାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଟା କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହିଲେନି ଏନିୱେ ଏପିପି ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ରାପିଡ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯାଉଛି and ଟିକେ ବେଶୀ ଟଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି। ଏନିୱେ ଆପଣ ଭାଇବା ଉପରେ ଲେସ୍ ଫୋକସ୍ କରିକି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ। ନଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ କି ଭାଇବା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଥରୋଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଟିକେ 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 ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଉଠି ଯଦି ପଚାରିଦେଲେ ନହେଲେ ବାକି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ କି ମୋର ଟିକେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ମୋର ଟିକେ ଭେରି ପୁଅର। ତ ମୁଁ ଭାଇଭାସରେ ସପୋଜ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ସେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଓପିଏସସି ର କି ସେମାନେ କିଛି ମିଡିୟମ ଅଫ ଇଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ମିଡିୟମରେ ଆପଣ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇବା। ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍। ବଟ୍ ଯଦି ବି ହଉନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ହବ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ୟୋର ପର୍ସନାଲିଟି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ 20 ମାର୍କସ ଦେଖିକି ଯେ ହଁ ଇଏ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଣତି? ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ସରି ସେ ଭାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପରେ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମତେ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ବେଷ୍ଟ। ନର୍ଭସ ହେଇଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ସେ ପଚାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ଠିକ ସେ କୁହ। ମତେ ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ୟେସ୍ ସେ ୟେସ୍। କୋରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ତ ମତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନର୍ଭସ ହୁଅନି, କାମ କ୍ୱାଇଟରେ ପୁରା ଠିକ ସେ କୁହ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଓକେ ତାଙ୍କୁ। ଓକେ। That is what. That is what. In fact, we have with us someone who has actually cleared APP and he is there with us. We are lucky to have him, Rajesh Bhai. Would you want to say something to our students? Oh, he left the meeting. Oh, he probably saw that I saw him. Okay.
Okay, we would have been lucky to have him say something, but okay. ଆଉ କିଛି question? Yes, Anita କିଛି question ଅଛି କି ନା ଆଉ କର? Yes, Devashish. ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଯଦି ଜଣେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ଅଛି, ସିଏ ବାର କାଉନସିଲରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ତାର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇୟର ବି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏପିପି? No, no. I know you want to, but we can't do anything. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର practice experience ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିହବନି। Practice experience ଥାନ୍ତା previously, probably you could have applied. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ କରିପାରିବେନି। ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଏଥର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ମାଗି ବି ନପାରେ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ନ ମାଗି ପାରେ we are lucky if you are lucky, but ମତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି କିଛି ହବ। ବହୁତ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଚାନ୍ସ ଦେयर କି ସେମାନେ ବଢେଇବେ, 2 କୁ 3 କରିଦେବେ ମେ ବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 2 years practice experience ନେବେନି sir? 2 କରିପାରନ୍ତି, 3 କୁ ବି କରିପାରନ୍ତି, we are not sure କଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଆସିବ ବୋଲି 17 ଡିସେମ୍ବର କୁ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ ଡେଟ୍ 17 ଡିସେମ୍ବର 2022, ତ ମୋର Okay. ଅଲରେଡି 2 years କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। See, more or less I feel 2 years ହି ରହିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି ଏମିତି। ନା 3 years ମୋର ହବନି। ହାଇକୋର୍ଟ ହଁ, yes, Sir, ଆଉ Rajesh ଗୋଟେ bhai is Rajesh bhai is with us. Rajesh bhai, guide us. ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ you ଇସ୍ୟୁ have ସକାଶେ first hand. ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ସକାଶେ ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ତାପରେ Okay, ମୁଁ କହିଲି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭା ହଉନି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜଏନ କଲି ସେ ସକାଶେ। ତ ଆମର good, ଯୋଉ good. Okay. ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା 3 years ସେଇଟା ହବନି। 3 years କଥାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ସେଠି ବି ନଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ 2 years ରୁ ସେଇଟା 3 years ହବନି, ଆଇଦର ସେଇ 2 years ରହିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରାପ କରାହବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଏଭଳିଆ କଥା ରହିଛି। Okay. ଦେଖ, ଏବେ we heard from the horse's mouth, though someone who has actually cleared UPP, ଯଦି ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହବନି, then let's be hopeful କି 2 years ହିଁ ରହିବ, କି ସ୍କ୍ରାପ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ବେଟର, ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଇପାରିବା and ବେଶୀ ଲୋକ IPP ପାଇପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ ରାଜେଶ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ IPP ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଟିକେ? ହଁ, ଟିପ୍ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷ ହେଲା କୋର୍ଟକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି Right. ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି ବିଟୱିନ୍ ବାର ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ। ତ ବାର ଆଣ୍ଡ Yes. ବେଞ୍ଚ ଆମେ ମାନେ prosecutor neither from the bar side nor from the bench side but Yes. representing from the state side। ତ ସେ Yes. ହିସାବରେ ଏଠି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ବର୍ଡନ ଟିକେ କମ କରିବାର ଅଛି। ଏଗେନ୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଲାଇଟ ରେ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି ଟୁ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ଅଲସୋ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ଆମର ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ କେତେଟା ଫେକ୍ Right. କେସ୍ ବି ଆସେ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ନଲେଜ ରଖିବାର ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଠିକ। ମାନେ ସିଭିଲ ସାଇଡ, କ୍ରିମିନାଲ ସାଇଡ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋକା ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିବେ। ଆଉ ଠିକ। ଏବେର ଟାଇମରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବେଶୀ ରାମ୍ପାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଅଲଦୋ ସିଲାବସରେ ମେନସନ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାର ଅଛି କ୍ୟାଲିବ୍ରି ଅଛି, ଯେମିତିକି ତମର ସ୍ପୋକେନ ଇଂଲିଶ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧୁଆନ୍ଧାର ଟାଇପର କହି କହି ପଳଉଛ, ସଡନ ସେଠୁ ପଚାରେ ଯେ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ନଲେଜ ରିଗାର୍ଡିଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ? Then obvious answer, yes sir, I have some knowledge. Okay, then what do you mean by cyber spoofing? କହିବେ ଏଇଟା କଣ ଭାଇ, ସାଇବର ସ୍ପୁଫିଂ ଏଇ କୁଆଡେ ଉପରୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତ ଏଠି କଣ ଏବେର ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ବେସିକ ଜିନିଷ ପଚରା ହଉଥିଲା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚରା ହଉଥିଲା ଯେ why not OJS, why APP, ଏ ଟାଇପର କରିକି ପଚରା ହଉଥିଲା। ଏଗେନ୍ ତା ଭିତରେ ଟିପିଏ ହିପିଏ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଟାଇମରେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ନିଆହଉଛି ଯେ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଚାଲିଛି, ତମେ କଣ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ଏଥର ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ବି ନିଆହେଇଛି। ଅଲଦୋ Right. ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି କି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ।
ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ମ୍ୟାଟର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ନନ୍ କ୍ୟାଡର ସିଷ୍ଟମ। यूपी रे ना नॉन कैडर सिस्टम अच्छी ना हरियाणा नॉन कैडर सिस्टम अच्छी ना छत्तीसगढ़ रे नॉन कैडर सिस्टम अच्छी ओडिशा भीतर नॉन कैडर सिस्टम अच्छी ऑल्दो जस्टिस साइड को देखा गले सेटा माने कोर्ट को टिके हेल्पफुल रहउची किंतु अधे टाइम रे सेही नॉन कैडर वाला ही कोर्ट को ही बेसी हैरान करछंती माने कोर्ट खास करके हमर मजिस्ट्रेट मानक जज मानक हैरान करछंती कारण सी एपट साइड एपट सेपट कर दोछन गला किंतु एठी यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यदि स्टेट साइड रे रहला then he is more responsible more transparent तो सीए असिस्ट करूची मजिस्ट्रेट को जे भाई देखिकी हमको काम करियार अछि मिसी काम करियार अछि कि भलो करियार अछि तो एटा आडे काम रहउची तो सेठी एमिति भाबेन जे खाली आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सेतिकी रे फोकस रहयार अछि सेतिकी रे फोकस रहइबो नो डाउट ता भीतर इन डेप्थ नॉलेज थिबा दरकार प्रैक्टिकल अप्रोच ऊपर फोकस करियार अछि कारण प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को नै कि पचरा हबो जेतोळे इंटरव्यू स्टेज आसीबो जे तमे केतेटा बेल रे निजे ठिया आइछो तो सेठी तमे Right. सेठी जदी कहि दो जे मु ठिया आइनी सर ठिया आइछि दी तीनटा केस तो कोन करथले हेतरे ता भीतर पचरा हबो फास्ट अपीयरेंस कथा ए सब अलग अलग सब डायरेक्शन न तो सेटा गोटे अलग एस्पेक्ट तापर अगेन सेतरे तो सब बेल टाइम रो गोटिए क्वेश्चन जे काई कोजेस न काई एपीपी एटा गोटे हॉट फेवरेट एरिया ମୁଁ ए बडा ମୁଁ कथा ମୁଁ ତ କହିବି ମତେ ଯଦି ପଚାରାଇଥାନ୍ତ କାହିଁ ବୁଝୁଛ ନା କାହିଁ ଏପିପି ଆଇ ವುଡ୍ ହାଭ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ ଇଟ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା ଏପିପି ଠୁ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ୟୁ ଗେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ବୋଥ ଦି ୱର୍ଲଡସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି while you are drawing a salary and you are answerable to practically none and ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ରେ ବି କେହି କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେନି ସୋ ଏପିପି ତ ମୋ ହିସାବରେ ବେଷ୍ଟ ଓଜେସ୍ ଟୁ ତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ସାଲେରୀ ଆଜି ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଏତେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରିବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫ୍ ୟୁ ୟୁ ନୋ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ କେସେସ୍ ବି ଅଲଗା କିଛି ଚାମ୍ବର କରିକି ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ ମନି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଶ୍ୟୁ थैंक यू राजेश भाई फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक माइनस मार्किंग ରହିବ କି राजेश वेट ଏଥରଟା ଏପିପି ସାର୍ राजेश କିଛି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ राजेश भाई माइनस मार्किंग ना रहेगा माइनस मार्किंग ना माइनस मार्किंग कथा को कि गवर्नमेंट डिसाइड करते नाइ माइनस मार्किंग रहिबोनी किंतु नहीं मो एटा हिसाब रे लास्ट मोमेंट रे डिसाइड भी माने डिसीजन भी चेंज करि पारंदी गवर्नमेंट सेमि एक्चुअली किछि नाही ओके ओके देवाशीष व्हाट इज द डाउट ନାଇଁ ओके ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ରେଜ୍ କରୁଥିଲି ଯା फर्स्ट रेज करथिले ओके अनिता इज देयर एनी डाउट Okay, no. So I think we have cleared all the questions. Thank you, Rajesh bhai, for the valuable feedback. And I'm sure more or less you know about this exam and the scope of this exam and kete vast scope achi and ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ fresh graduate with 2 years of experience rather than going to a chamber and no doubt ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଭଲ ଅପସନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି but you have to struggle a lot ଯଦି ଏପିପି ପାଇଯିବେ then nothing like it so you should definitely give it a shot ଯଦି ପାଇଗଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା syllabus ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ relatively easier than OJS okay APP joining begin ରେ posting procedure କଣ ସେଟା ରାଜେଶ ଭାଇ କହିପାରିବେ ରାଜେଶ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ସେ हाँ पोस्टिंग प्रोसीजर सेमती किछि नाही डिपेंड्स अपॉन योर रैंक जोटा कि माने ओजेएस रे जनरली न थाए एथिरे राइट रैंक ऊपर डिपेंड करछि स्टार्टिंग रु माने कैटेगरी वाइज देखा जीवो फास्ट एसटी मानकु प्रेफरेंस दियाबो तापर एससी देन ओजेएस ए टाइप रो ए जो माने ओजेएस कोछि माने ओबीसी देन एपटे जनरल साइड रु भी स्टार्टिंग रैंक हिसाब रे अल्टीमेटली गोटे पर गोटे देखा है कि तापर तामु पचरा हबो जे तमरो चॉइस ऑफ एरिया कोउटा माने चॉइस ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग तमे कोउटा चाहूच से भितरु दीटा जिंस दीटा क्राइटेरिया रे कटि जीवो गोटे हैला तमरो होम डिस्ट्रिक्ट तमको मिलिबो नाही अगेन जोट तमे प्रैक्टिस करूछ से एरिया भी तमको मिलिबोनी तापर तमे आउ कोठी नबाकू चाहूछ तमे से जगह चॉइस लॉकिंग करो चॉइस लॉकिंग कला पर गवर्नमेंट से जगह देखियो जे से जगह खाली थियो ताल तमको दबो नॉल नाही आउ जोटी तमको पोस्टिंग मिलला एटार डैम श्योर जे नेक्स्ट 3 to 5 years you have to work there आउ सेठी तमरो चेंज हबार नाही चेंज हबो गोटिए सर्कमस्टेंसेस आइदर बार तम अगेंस्ट लेखि दबो नहले तमरो काम सेमिति ठीक ठाक जदि न रहिला अल्टीमेटली तम नारे 1000 कंप्लेन जाउची एसपी तम अगेंस्ट अछंती कलेक्टर तम अगेंस्ट अछंती देन तम भाई आउ कुआडे जाओ ए भलिया कथा तो एठी माने प्लेस
ମାନେ ଚଏस ଲକିଂ थ्रू रे हुए तो से हिसाब रे सेटा ଗୋଟେ बहुत बढ़िया बेनिफिट दिए जे भाई तमे जुआड ଯିବା କଥା तमे निजे पांचटा आमु बेडू को जोटा हेतरा आमु कहैतरा तमे पांचटा डिस्ट्रिक्ट चूज करो सेही पांचटा डिस्ट्रिक्ट भितरु तमरो रैंक वाइज हमको पोस्टिंग मिलियो एथरो जोटा हेतरा सेमानकु दिया हेतरा पर डिस्ट्रिक्ट पूरा देखै देले क्लियरली तांको भितरु जो जगह रे तांको निज घर थिला जेमति कि जहार घर पुरी रे अछि तो ता पई पुरी डिस्ट्रिक्ट बैन तापर सी धर देखेला प्लेस ऑफ प्रैक्टिस भुवनेश्वर तापर अगेन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे खास करके भुवनेश्वर एरिया बैन तापर बाकी एरिया तुम तुम जान ना जहा नबा कथा तुम हिसाब रे तुम पका देखो तापर नबा कथा नियो ए भलिया कथा तो व्यापार होची व्यापार तुम जोटा नबा कथा नहीं चलो या हो तो एठी गोटे खुशी रे निजे निजे नेलो चॉइस नहीं कि तापर जी जुआडे गलो ए भलिया कथा आ बहुत कोड खाली पड़ची ओजेएस रे जेमति कोड खाली नाही चारियाडे फिल अप हे कि थुआ हेची एपीपी रे कोड खाली पड़ची तो आसो नहीं कि जा गोटे गोटे सीट नहीं कि जा ए भलिया सिस्टम रे रहिची जे कि आ एबे नेक्स्ट 5 वर्ष 6 वर्ष पर्यंत माने एपीपी रो वैकेंसी आसीबो रेगुलर मैनर कारण गवर्नमेंट चाहूची फुल फ्लेज कैडर सिस्टम करिवो जेहेतु सुप्रीम कोर्ट साइड रो भी डायरेक्शन रहिलानी आकु नहीं कि जे सबु स्टेट रे प्रॉपर जस्टिस दिया जाऊ आ सबु स्टेट रे मजिस्ट्रेट माने जो हैरान होचन तांकु टिके असिस्ट करा जाऊ हेले केमति गोटे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम केमति भलो काम करिवो नहले पुलिस रे तो जहा करछन समस्त जानछन आ कोन कहर अछि एतरे किछ कहर नै ता ऊपर नो कमेंट्स सर दिस इज केते पोस्ट नोटिफिकेशन हबो तमे भाबि दियो तम पई गोटिए पोस्ट सेही गोटिए पोस्ट रे तमको पहुंचार अछि आ सेटा को हवन जे केते पोस्ट कोन हबो very good answer के एसे बाहर भी 2024 सर होची एई 2023 रे आसीबार अछि तो नोटिफिकेशन for sure हां for sure 23 रे for sure आसियो for sure 23 रे for sure आसियो ओके फाइन आई थिंक देवाशीष विश्री हाथ खाली सेमती उठाई रखछन ना कि डाउट अछि हाथ खाली सेमती उठाई रखछन एथि ना सर फास्ट ट्राई रेस करथले सर ओके ठीक अछि then I think if any other question is not there we'll wind up the session here thank you all and we I hope that it was productive for you and किछि यदि डाउट अछि अपन ग्रुप रे कि मते पिंग कर करिया we can take that नेगेटिव डाउन हे गला कौन कहले नेगेटिव मार्किंग में कॉन्फिडेंस डाउन हे गला no don't be sure don't be such माने एंती किछि भाबियार नै काई ना समस्त पई हैला का पई खाली आपन पई त हैनी ना समस्त पई हैला तरण जहा भी कटियो समस्त रो कटियो तो एतरे कोन कॉन्फिडेंस आउ आपण सेंदी तुक्का मारी थोड़े पाई थांते एनीवे आपन को पूरा श्योर हेतले थोड़े पाई थांते आपण उल्टा भाबंतु रुंदु आपण उल्टा भाबंतु जे म्यूट टे कर देनु कहूची आपण उल्टा भाबंतु जे बहुत लोक तुक्का मारी के पाई थांते जो माने पढ़ न पढ़ी के तुक्का मारी पाई थांते माने एटलीस्ट बे पाई परियोनी बुझ परछंती आपण एटलीस्ट पढ़िए माने यू विल बी से माने ही पाइबे बोली यू विल बी श्योर तनो बेटर हला ना खराब केमथि हला इज बेटर इज ओके and anyway Sorry, I we are joined late. Sorry for yes disturbing, interrupting. Actually, से कौन हैला कि एमती confidence down हे गला मुझे कथा actually सुनी नहीं तो सेट पाई कहले नेगेटिव मार्किंग टा आसीबो बोली सुनी कि कॉन्फिडेंस डाउन हे गला तो अच्छा negative सेमती marking किछि आसी हबर नहीं हां नेगेटिव मार्किंग आसले तो समस्त पे आसला खाली इतिश्री पे थोड़े आसला और ना तनुजा ना पे खाली सेटा थोड़े तो आसला for sure समस्त universal पे आसला यूनिवर्सल आसला तण आपण एंती श्योर हो कथा मु जानि छि मोर जले 12 दोतली गोटे पिला थिला पूरा किछि बाटा पड़ेनी से सेमती खाली एबीसीडी मारि देला एनईटी क्लियर कर देला सो एटलीस्ट सेटा तो होबनी so you be happy about it कि पढ़ियो जदी पाइबे न पढ़ले नहीं एटलीस्ट गद छुआ के पसिबेनी बेटर भलो दैट वे ओके एनीवे आउ हमरो जस्ट सर जो 130 रु नेगेटिव मार्किंग हेले सर हम केते माने पूरा ट्रूली मु सब कहले ना माने आपन जे जेतिकिटा पोस्ट थिबो इनटू 3 मेरिट लिस्ट से काढिबे भाइबा तणो आपण 50 रखि पाइ परंती आपण भाग्य जदी 100 रखि पाइ परंती किछि कहबोनी तणो आपण जोडा एब्सोल्युटली श्योर थिबे करिवे जदी टिके जदी लागिवो कि ऑप्शन एलिमिनेट करिवा विल टीच यू हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन जो माने हमरो सहित अछंती एपीपी बैच रे और टेस्ट सीरीज बैच रे we teach them how to eliminate option कि unless अपन जदी भी जानि भी नांती क्वेश्चन रो आंसर
एलिमिनेट करके ऑप्शन आपण आंसर ऊपर पहुंच परिबे एटलीस्ट जेंति केबीसी रो लाइफ लाइन यूज करके 50-50 कर दियंती सेंति आपण किछि तो करके यू कैन रीच एट एन ऑप्शन एंड एनीवे आईआईटी रे भी बहुत लोक खाली स्मार्ट प्ले करके पांती केमती ना बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस सो आपण को बहुत टाइम रे आंसर एक्चुअली पूरा श्योरली जानिबा दरकार नहीं आपण जदी एलिमिनेट कर परिबे आंसर देन यू कैन गेट थ्रू सो एनीवे आपण जदि आपण हम सहित अछंती एपीपी बैच रे और टेस्ट सीरीज बैच रे दैट विल बी अगेन taught to you and eta gotte workshop re to kahi hoboni jetik ame janle I think it will be helpful and thanking you all for cooperation and I hope this was productive for you and we'll meet soon. Thank you.